시작해도 되겠습니까? On peut commencer? 자, 함께 기도하시겠습니다. Prions ensemble. 하나님 감사합니다. Dieu merci. 우리를 구원하여 주시고 인도하여 주심에 감사드립니다. Merci de nous avoir sauvés et de nous guider. 매일의 어려운 삶 가운데서 동행하심을 감사드립니다. Merci de marcher avec nous dans cette vie difficile. 주님의 지혜와 주님의 힘을 주셔서 우리로 고난을 견딜 수 있도록 도와주셔서 감사합니다. Merci de nous aider à supporter ces difficultés grâce à ta sagesse, grâce à ta force. 저희가 주님만을 의지할 수 있도록 도와주시옵소서. Aide-nous afin que ce soit en toi seulement que nous nous appuyons. 세상 모든 어려움과 또 위험이 있지만 주님 안에서 안전함을 깨달아 알 수 있도록 도와주시옵소서. Aide-nous aussi à bien comprendre que c'est en toi que se trouve toute la sécurité dans ce monde trouble. 그럼으로써 더욱 담대하게 신앙생활을 할 수 있도록 도와주시옵소서. Aide-nous aussi à vivre une vie de foi avec plus de force et d'assurance. 그 옛날 순교하던 그 시대만큼 이 마지막 시대도 또한 정말 신앙생활 하기가 어렵습니다. Et il est vrai que vivre à cette époque est aussi difficile qu'à l'époque des premiers martyrs. 그러나 눈에 보이는 환경들을 바라보지 않고 우리를 구속하신 주님만 바라볼 수 있도록 도와주시옵소서. Aide-nous afin que nos regards ne soient tournés que vers toi, Seigneur, notre Sauveur, et non pas vers l'environnement dans lequel nous vivons. 다른 것을 의지하지 않고 오직 주님만 의지하는 저희가 될 수 있도록 도와주시옵소서. Aide-nous afin que nous soyons des hommes qui se confient en toi seulement et non pas en autre chose. 무엇을 버리고 무엇을 선택해야 될지 늘 선택의 순간에 하나님을 바라볼 수 있도록 도와주시옵소서. Aide-nous toujours à porter nos regards sur toi lorsque nous avons des choix à faire pour que nous puissions abandonner ce que nous devons abandonner et choisir ce qui est bon de choisir. 그래서 주님 앞에 섰을 때 모두 다 착하고 충성된 종이다라는 칭찬을 얻을 수 있도록 도와주시옵소서. Aide-nous ainsi à pouvoir être complimentés comme étant de bons et fidèles serviteurs lorsque nous nous tiendrons devant toi. 오늘도 주님의 은혜를 바라고 하나님 말씀 앞에 섰습니다. Aujourd'hui encore, c'est ta grâce en laquelle nous espérons et c'est pour cela que nous nous tenons devant ta parole aujourd'hui. 우리의 마음을 책망하셔서 버릴 것을 버릴 수 있도록 도와주시옵소서. Aide-nous afin qu'à travers les réprimandes que tu nous adresses, nous puissions abandonner ce que nous devons abandonner. 우리의 깊은 상처를 주님 어루만져 주셔서 주님의 위로로 채워 주시기를 부탁드립니다. Nous te demandons aussi de toucher à nos profondes blessures et que ta parole puisse nous consoler. 우리의 마음을 넓혀 주셔서 하나님 앞에 앞으로 어떻게 살아야 될지 또한 비전을 주시기를 부탁드립니다. Indique-nous comment aussi il nous convient de vivre et donne-nous une vision. 주님 앞에 너무나도 감사드립니다. Nous te remercions vraiment beaucoup. 또 멀리서 온라인으로 참여하시는 성도님들 그 신앙을 더욱 붙잡아 주시옵소서. Nous prions aussi pour que tu soutiennes la foi de tous les frères et sœurs qui vivent loin de Paris. 계신 그곳에서 담대히 주님을 의지하고 교회를 세워 나갈 수 있도록 도와주시옵소서. Aide-les, fortifie leur foi afin que là où ils sont, ton église puisse être établie. 이를 위해 필요한 모든 것들을 주님께서 채워 주시기를 부탁드립니다. Nous te demandons de les combler, de les remplir de tout ce dont ils ont besoin pour ça. 또 마땅히 함께 참여하여야 되나 각자의 사정으로 함께하지 못하신 분들이 있습니다. 못 들었어요. 마땅히 함께 참여해야 되지만 함께하지 못하신 분들이 계십니다. Et il y a ces frères et sœurs qui devraient être avec nous mais qui ne le sont pas. 그 마음을 열어주시고 어루만져 주셔서 꼭 교제 가운데 함께 하실 수 있도록 도와주시옵소서. Et permets, Seigneur, accompagne-les pour qu'ils demeurent avec nous. 계속해서 동일한 은혜로 채워주시기를 부탁드립니다. Remplis-les de la même grâce.
오늘 이 한 시간 주님께 의탁드립니다. Nous confions ce sermon entre tes mains. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. 아멘. Amen. 히브리서 11장 말씀을 찾도록 하겠습니다. Hébreux chapitre 11. 히브리서 11장 24절로 26절입니다. Hébreux chapitre 11 du verset 24 au verset 26. 찾으셨으면 실로 잡아놓으시길 부탁드립니다. Si vous y êtes, merci de marquer la page. 히브리서 11장 24절로 26절입니다. Hébreux chapitre 11 verset 24 à 26. 예, 함께 읽으시죠. Lisons ensemble. 믿음으로 C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. 이는 상 주심을 바라봅니다. 예. 우리가 지난 시간에는 아브라함의 믿음에 대해서 생각해 봤습니다. La semaine dernière, nous avons pris le temps de réfléchir à la foi d'Abraham. 예. 하나님의 부르심에 순종하는 것이 믿음입니다. Nous avions vu que la foi consiste à répondre à la vocation. 또 순종함으로 본래 있었던 세상을 떠나는 것이 믿음인 겁니다. Nous avions vu aussi qu'obéir à cet appel est la foi. 장래 기업의 땅으로 약속의 땅으로 나아간 것이 믿음이에요. Que la foi, justement, de se diriger vers la terre promise par Dieu. 또 가나안 땅에 들어왔지만 천성을 바라보기 때문에 이 땅에서 나그네 삶을 사는 것이 믿음인 겁니다. Et que la foi consiste aussi, justement, certes, nous arrivons en terre promise, mais nous avons les regards tournés vers la cité céleste qui nous est réservée et nous vivons donc une vie en tant que voyageurs et étrangers. 예. 이 모든 것은 구원받은 사람의 모형인 겁니다. Et justement, le salut s'adresse à tous. 구원의 부르심에 순종하여 세상을 떠나는 것이 믿음입니다. La foi consiste justement à obéir à cette vocation et à quitter ce monde. 우리는 비록 이 땅에 살지만 천국을 바라보고 살죠. Et si nous vivons dans ce monde, nous avons les regards tournés vers le royaume des cieux. 자, 그렇기 때문에 우리도 이 땅에서 장막에 거하는 것처럼 나그네 인생을 살아가는 것, 그게 믿음인 겁니다. Et la foi consiste bien donc à vivre ici comme étant voyageur. 자, 오늘은 믿음의 사람들 네 번째로 모세에 대해서 생각을 해보겠습니다. Et aujourd'hui, nous allons réfléchir à une quatrième personne dans la foi, à Moïse. 자, 모세의 믿음도 또한 모형입니다. 모형입니다. 모세의 믿음도. La foi de Moïse aussi, c'est donc une image. 자, 약간 어려울 수도 있겠습니다. Le sermon aujourd'hui peut être un peu difficile. 자, 그런데 중요한 믿음의 본질적인 측면까지 내려갈 거예요. On va essayer d'approfondir pour aller vraiment à l'essence même de la foi. 예, 모세의 인생에 대해서 좀 깊이 생각해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. On va prendre le temps de réfléchir en profondeur sur la foi de Moïse. 이 모세의 인생은 3등분돼 있습니다. On pourrait diviser la vie de Moïse en trois. 애굽의 왕자로서 40년, 40 ans en tant que prince d'Égypte. 미디안 광야에서 훈련 받으면서 40년. 40 ans éprouvé dans le désert de Madian. 그리고 이스라엘 백성들을 이끌고 지도자로서 40년입니다. Et 40 ans où il dirigea le peuple d'Israël et fut utilisé par Dieu. 우리 D.L. 무디는요, 이 모세의 인생을 이렇게 말했습니다. 예. 모세의 인생에 대해서 D.L. 무디는 다음과 같이 말을 했습니다. D.L. Moody a parlé de la vie de Moïse de la manière suivante. 40년 동안 모세는 자기가 아주 대단한 사람이라고 생각했습니다. 40년 동안 모세는 자신이 대단한 사람이라고 생각을 했어요. Durant 40 ans, Moïse s'est imaginé être quelqu'un de remarquable. 그런데 또 중간 40년 동안은 자기가 아무것도 아닌 존재구나라는 것을
깨닫는데 40년을 보냈어요. Mais il a passé les 40 années suivantes à se rendre compte que ce n'était pas le cas. 그리고 마지막 40년 동안은 이렇게 아무것도 아닌 사람도 하나님께서 붙잡아 쓰시는구나라는 걸 깨달았습니다. Et les 40 années qui suivirent encore, il comprit que Dieu utilise même une personne qui n'est vraiment rien. 예, 구원받은 사람의 신앙과 이게 동일한 겁니다. Et cela s'adresse à toute personne sauvée qui vit sa foi. 예, 성장하면서 주님을 깨달아가는 과정인 겁니다. Justement, on grandit, on apprend au cours de cette vie de foi. 우리도 구원받은 초기에는 내가 무엇인가 할 수 있다. 그런 능력 있는 사람이다라고 스스로를 생각합니다. Et au début, on pense que l'on peut faire quelque chose par nous-mêmes. 자, 그런데 그 후에요. 고난과 실패를 겪으면서 나라는 존재는 아무것도 아니구나라는 걸 깨닫습니다. Mais on comprend ensuite justement que ce n'est pas le cas. 자, 그리고 아무것도 아닌 자신을 하나님께서 붙들어 쓰시는구나라는 거를 깨닫게 됩니다. Et plus tard, on en vient à comprendre que c'est Dieu justement qui nous élève pour nous utiliser, même si nous ne sommes rien. 예, 모세의 인생은 40년, 40년, 40년으로 구분돼 있죠. On peut donc diviser la vie de Moïse par tranches de 40 ans. 예, 우리 기억하기 쉬우라고 하나님께서 40, 40, 40으로 구분하신 것 같습니다. Et j'ai l'impression que c'est afin que l'on retienne bien cela que Dieu a facilité les choses en faisant 40, 40 et 40. 그런데 출애굽기의 그 내용을 보면은요, 이게 기록 분량에서 차이가 너무나도 납니다. Mais si on regarde justement dans l'Exode combien ces années sont décrites, on voit qu'il y a une grande différence de quantité qui décrivent chacune de ces 40 années. 진짜 40, 40, 40이 맞을까? On se demande même si ce fut vraiment réparti en 40 ans, 40 ans et 40 ans. 좀 의문이 들기도 합니다. Vraiment, on s'interroge. 근데 이 부분에 대해서 우리 스테반 집사님께서 아주 잘 정리해 주셨어요. Mais on voit que le diacre Étienne a bien fait le point sur ça. 자, 사도행전 7장으로 가보겠습니다. Allons voir dans Actes chapitre 7. 사도행전 7장 23절입니다. Actes chapitre 7 verset 23. 사도행전 7장 23절. Actes chapitre 7 verset 23. 예, 읽어 주십시오. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. 자, 모세가 장성하여 이 장성했다라는 말은 나이 40이 되었다라는 뜻이에요. Il avait 40 ans. 그래서 이스라엘 자손을 돌아볼 생각이 난 거죠. C'est alors que lui vint dans le cœur l'envie de visiter ses frères. 예. 그랬다가 애굽 사람 한 명을 쳐 죽이는 걸로 자기 힘은 그걸로 끝난 겁니다. Et il va ensuite justement frapper et tuer un Égyptien, ce qui mettra fin à sa vie en Égypte. 자, 그리고 미디안 광야로 내몰려서 거기에서 하나님의 훈련을 받습니다. Et il fuit ensuite dans le désert de Madian et c'est là où il sera éprouvé par Dieu. 30절을 봐 보십시오. Voyons dans le verset 30. 네. 예, 읽어 주십시오. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. 자, 40년이 참에 천사가 나타났습니다. On voit que 40 ans plus tard, un ange lui apparut. 자, 훈련 받은 지 미디안 광야 생활한 지 40년이 찼다라는 뜻입니다. Et c'est donc 40 ans où il fut entraîné qu'il passa dans le désert de Madian. 자, 그리고 모세야 모세야 하면서 하나님께서 부르시죠. Ensuite, Dieu l'appelle en lui disant Moïse, Moïse. 36절을 보시기 바랍니다. Verset 36. 읽어 주십시오. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en espérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. 자, 그래서 애국과 홍해와 광야에서 40년간 기사와 표적을 행하였다 그렇게 기록돼 있죠. On voit bien donc justement il a opéré des prodiges et des miracles au pays d'Égypte et au désert et ce pendant 40 ans. 예, 모세는 120년을 살았습니다. Moïse vécut 120 ans. 그러니까 40, 40, 40의 인생을 살았습니다. Il vécut donc 40 puis 40 et 40 années. 예, 분명하죠. C'est évident. 자, 그런데 이거를 출애굽기에 기록된 것과 좀 한번 비교를 해보죠. On va essayer de comparer ça à comment c'est décrit dans l'Exode. 예, 출애굽기 2장입니다. Exode chapitre 2.
출애굽기 2장 1절로 10절이 있습니다. Exode chapitre 2 du verset 1 au verset 10. 예. 나중에 2장을 한번 읽어 보시고요. Prenez le temps plus tard de lire ce chapitre 2. 자, 2장 1절로 10절은 모세의 탄생에 대해서 기록하고 계십니다. Du verset 1 au verset 10, on nous décrit donc la vie de Moïse. 그리고 어떻게 해서 바로의 공주의 아들이 되었는지 그 배경을 설명하고 있습니다. Cela nous explique sa naissance et comment il devint aussi prince d'Égypte en étant adopté par la fille du pharaon. 예. 자, 이 부분은요, 모세의 믿음이 아니라 모세 부모의 믿음에 대해서 설명을 하고 계십니다. Et cette partie ne nous explique pas la foi de Moïse, mais celle de ses parents. 자, 그리고 11절로 15절 정말 짧죠. 이 부분은 모세의 궁중 생활 40년이 기록돼 있어요. Et toujours dans ce chapitre 2, du verset 11 au verset 15, on nous décrit la vie au palais, les 40 années passées dans le palais par Moïse. 이게 보니까 5절밖에 안 됩니다. Et cela ne prend que 5 versets. 이 40년이 여기에 녹아 들어가 있어요. Mais dans ces 5 versets sont contenues 40 années de la vie de Moïse. 자, 그리고 16절로 25절까지 여기에는요. 미디안 광야에서 목자로서 훈련받는 40년이 기록돼 있습니다. Dans le chapitre 2, toujours du verset 16 au verset 25, on voit les 40 années que passa Moïse à être berger dans le désert de Madian. 자, 역시 이 부분도 좀 짧죠. Ici aussi, c'est un court passage. 자, 그리고 남은 40년의 생애가 그 40년 동안 이스라엘의 지도자로 살았습니다. Et les 40 dernières années, il est passé à être guide du peuple d'Israël. 40년간 하나님의 손에 붙들려서 도구로서의 삶을 살았습니다. Il fut donc saisi par Dieu et instrument de Dieu pour son œuvre. 이 40년간의 기록이 출애굽기 3장부터 출애굽기 40장까지 기록돼 있죠. Et ces 40 années-là nous sont décrites à partir du chapitre 3 d'Exode jusqu'au chapitre 40. 뿐만 아닙니다. Et cela ne s'arrête pas là. 레위기를 포함하여 민수기, 신명기에 자세히 기록돼 있습니다. C'est aussi décrit précisément dans Lévitique, dans Nombre et dans Deutéronome. 같은 40년인데. Et on est pourtant toujours à 40 années. 기록된 분량에 있어서 차이가 나도 너무 차이가 나죠. Mais on voit vraiment une grande différence entre le nombre de chapitres consacrés à ces différentes 40 années. 뭔가 주는 교훈이 있어 보이지 않습니까? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est aussi en ça un enseignement? 성경에는 기록된 그 장수 있죠. 이것도 주는 교훈이 있습니다. Justement, quand on voit le nombre de chapitres qui peuvent être consacrés à tel ou tel événement, c'est en soi un enseignement pour nous. 사람 편에서는 궁중에서 40년 이게 굉장히 커 보일 수 있어요. Pour les hommes, les 40 années que Moïse passa au sein du palais peuvent paraître être quelque chose de très grand. 이 땅에서 무슨 일을 하면서 살았느냐? Mais peu importe ce que l'on fait durant notre vie, 어떤 업적을 남겼느냐? quels sont les accomplissements qu'on laisse derrière, 돈은 얼마나 벌었는지, combien nous avons gagné d'argent, 명예와 권세는 얼마나 누렸는지, combien nous avons été honorés, combien nous avons été influents aussi. 또 인류에 얼마나 큰 공헌을 하면서 살았는지. Et peu importe aussi combien nous avons contribué. 사람의 입장에서는 이 세상에서의 삶이 중요하게 보일 수도 있습니다. Pour les hommes, la partie importante peut paraître celle que l'on passe justement sur cette terre. 그런데 하나님 보시기에는요, 이 차이가 나지 않는 겁니다. Mais justement, en fait, aux yeux de Dieu, quoi que l'on fasse sur cette terre, cela importe peu. 어떤 사람은 대통령일 수도 있어요. Certains peuvent être présidents. 어떤 사람은 대기업의 회장일 수도 있습니다. D'autres peuvent être chefs d'une grande entreprise. 엄청난 영향을 미치는 사람이 될 수도 있겠죠. Une personne peut devenir même très influente. 그리고 또 어떤 사람은요, 그저 평범한 회사원일 수도 있겠죠. Alors qu'une autre peut être un simple employé dans une entreprise. 불행히도 누군가는 집이 없어서 큰 어려움 가운데 살아가는 사람들도 있습니다. C'est plus malheureux, mais d'autres vivent sans forcément avoir de toit et sont donc plus pauvres. 심지어는 몸의 건강까지도 차이가 날 수도 있어요. On peut voir une différence dans l'état de santé de chacun aussi. 어떤 사람은 정말 건강한데 어떤 사람은 정말 연약한 몸을 가지고 태어나신 분도 계셔요. Certains naissent en très bonne santé, d'autres vont souffrir de diverses maladies.
그런데 사람이 무슨 일을 하면서 살아가는지 그거는 하나님 편에서 그렇게 중요한 게 아니에요. Mais aux yeux de Dieu, ce que l'on fait dans notre vie, quelle que soit notre profession, cela importe peu pour Dieu. 하나님 보시기에 중요한 것이 무엇일까요? Qu'est-ce qui importe aux yeux de Dieu? 어떤 환경에서 어떤 환경이 주어지든지 그 속에서 구원받고 순종하며 사는 거 이게 하나님 보시기에는 가장 중요한 겁니다. Ce qui est le plus important aux yeux de Dieu, quel que soit dans l'environnement dans lequel on vit, c'est que l'on soit sauvé et que l'on obéisse. 성경에 예시가 있습니까? 성경에 그런 예가 있나요? Est-ce que justement on trouve ce genre d'exemple dans la Bible? 당연히 있죠. Évidemment. 누가복음 16장에 지옥에 간 부자 이야기가 나옵니다. Dans Luc chapitre 16, on voit justement l'histoire d'un riche qui va en enfer. 그리고요, 그 부자에게 구걸하며 살던 병약한 하지만 죽어서 천국 간 거지 나사로가 나오죠. On nous parle aussi du riche qui lui mendiait à la porte du riche, Lazare, qui fut pauvre, malade, mais qui se rendit dans les bras de Dieu. 부자로 사느냐 거지로 사느냐 하나님 앞에 아무 의미가 없습니다. Que l'on soit riche ou mendiant, cela ne signifie absolument rien devant Dieu. 다만 중요한 게 뭡니까? Mais au contraire, qu'est-ce qui importe? 그 가운데 구원받고 하나님 앞에 의미 있는 인생을 사느냐가 중요한 거예요. Ce qui est important, c'est d'être sauvé et de vivre une vie qui a du sens. 그럼 반대적으로요. 또 부자의 인생은 다 의미가 없냐 이렇게 또 물어볼 수 있잖아요. Mais si on inverse la réflexion, alors on peut se demander, mais est-ce que cela signifie que toute personne riche vit une vie insignifiante? 그게 아니죠. Ce n'est pas le cas. 빌립보서 4장 22절을 Philippiens chapitre 4 verset 22. 빌립보서 4장 22절. Philippiens chapitre 4 verset 22. 모든 성도들이 너희에게 문안하되 특별히 가이사 집 사람 중 몇이니라. Il dit tous les saints vous saluent et principalement ceux de la maison de César. 자, 사도 바울께서 믿음의 가정을 소개하고 있습니다. On nous présente ici justement une famille de foi. 예. 가이사 집 사람 중 몇 명이 구원을 받았습니다. Au sein de la maison de César, certains furent sauvés. 가이사 집 사람이니까 왕족인 거죠. Et appartenant à la famille de César, on parle donc de la famille royale. 황제의 가족들 중에 몇 명이 구원을 받았습니다. Et donc au sein de la famille de l'empereur, il y a plusieurs personnes furent sauvées. 예, 세상의 권력을 가진 사람 중에 몇 명인 거예요. Et donc c'est plusieurs personnes qui possédaient pourtant une grande autorité dans ce monde. 그들은 부자였습니다. Ils étaient riches. 그런데 신앙에 있어서는 특별히 헌신된 삶을 살았어요. Mais ils ont vécu une vie particulièrement dévouée en tant qu'hommes de foi. 하나님 보시기에 어떤 직업, 어떤 위치를 가졌는가 이거는 그렇게 차이가 나지 않습니다. Et donc aux yeux de Dieu, cela ne fait pas grande différence de savoir quelle profession on exerce dans ce monde ou quelle autorité on a. 그 직업, 그 위치에서 어떻게 구원받고 어떻게 순종하는 삶을 살았는지가 중요한 거죠. Ce qui importe est de savoir, en fonction de si l'on est ou non obéissant, quelle que soit la profession qu'on exerce ou quelle que soit la position qu'on est. 모세의 40년간의 궁중 생활이 사람 보기에는 중요하고 긴 기간인데 하나님께서는 짧게 일축해 버리셨어요. Mais si ces 40 années passées par Moïse au sein du palais peuvent paraître importantes pour les hommes, Dieu les a résumées à quelques versets dans la Bible. 예, 그것은 우리 그리스도인들에게 하나님께서 말씀하시는 중요한 교훈일 겁니다. Et c'est donc un enseignement important que Dieu nous donne ici. 자, 그리고요. 모세의 마지막 40년 있죠. Et on a aussi les 40 dernières années de Moïse. 모세가 하나님 말씀에 순종한 기간입니다. On voit que c'est une période d'obéissance à Dieu. 예, 하나님의 손에 붙들린 그 도구로서의 삶을 살아간 기간이에요. C'est une période qu'il passa à être utilisé en tant qu'instrument de Dieu. 그게 출애굽기부터 신명기에까지 길게 기록돼 있죠. Et c'est longuement décrit à partir d'Exode jusqu'à Deutéronome. 예, 이거는요 우리의 삶이 우리가 어떤 삶을 살아야 될지에 대한
우리가 생각하게 만드는 거죠. Et ça nous fait réfléchir à la vie que nous devons mener. 구원을 받았다면 하나님 앞에 도구로서 쓰임 받는 시간이 의미가 있는 겁니다. Et lorsque nous sommes sauvés, les parties importantes de notre vie sont celles, nous sommes donc utilisés par Dieu. 예. 반드시 그 시간만 의미가 있는 거예요, 하나님 앞에. Et aux yeux de Dieu, devant Dieu, c'est seulement ces moments-là qui comptent. 자, 그렇다면은 우리도 마찬가지로 구원을 받았다면 하나님 앞에 도구로서 쓰임 받는 삶을 살고 있는지 중요하겠죠. Et ce qui importe donc est de savoir, nous qui sommes sauvés, mais est-ce que la vie que nous menons devant Dieu, est-ce que nous sommes utilisés par Dieu? C'est ça qui compte. 자, 그리고 길게 기록하고 계시죠. 그 모세의 생애를 마지막 40년을 길게 기록하고 계시죠. Et on voit que Dieu décrit longuement les 40 dernières années de la vie de Moïse. 자, 그런 것처럼 우리 그리스도인들의 삶도 하나님 앞에 기록되고 있다라는 거예요. Et sachez qu'il en va de même pour votre vie de chrétien. 예. 말라기 성경에 의인들이 피차 말함에 하나님께서 기념책에 기록하시니라 그렇게 말씀하고 계셔요. Et il l'a bien dit dans le livre de Malachie où il écrit justement et longuement la vie des justes. 예. 우리가 잘한 것도 기록이 되고요. Ce que nous faisons de bien y est écrit. 자, 우리가 실수해서 넘어진 것도 기록이 됩니다. Mais nos chutes aussi y sont écrites. 예. 모세의 잘한 것도 기록됐고 잘못한 것도 기록이 돼 있어요. Et concernant Moïse aussi, on y retrouve ce qu'il fit de bien et de moins bien. 이스라엘의 잘한 것도 기록돼 있고 범죄한 것도 기록돼 있습니다. Nous voyons aussi ce que le peuple d'Israël fit de bien et les crimes qu'il commit. 그리스도인의 구원받은 이후의 삶은 기록되고 있어요. Et donc la vie du chrétien après son salut est écrite. 그렇다면 우리가 삶을 어떻게 살아야 될지 그 부분은 정말 우리가 깊이 생각해야 됩니다. Et il faut donc que l'on réfléchisse profondément à quelle vie nous devons mener après notre salut. 자, 그리고 모세의 중간 40년 있죠. Nous avons aussi les 40 années au milieu de la vie de Moïse. 예, 미디안에 내몰려서 하나님 앞에 훈련받았던 기간입니다. C'est un temps qu'il passa donc à Madian et où il fut entraîné. 꽤나 길었던 기간이에요. Et ce fut une longue période. 어떻게 살았냐면 목자로서 살았습니다. Et que fit-il? Il était berger durant ces 40 années. 자, 목자로서의 삶이 휘황찬란한 삶은 아니었겠죠. 화려한 삶은 아니었을 겁니다. Et certainement que ces 40 années n'ont pas été une 40 années de luxe. 예, 정말 단순한 삶이었을 겁니다. Ça a dû être il a dû mener une vie très simple. 예, 양떼를 내보냈다가 양떼 이렇게 걷어들이고 Il sort le troupeau et le rentre de nouveau. 예, 때로는 맹수들이 다가오면 맹수들과 싸우기도 해야 됐겠죠. Il a certainement dû aussi parfois, lorsque les prédateurs arrivaient, il a certainement dû devoir se battre contre eux. 양떼들이 먹을 목초지를 찾아다녔을 겁니다. Il a certainement dû aussi passer son temps à chercher les pâturages pour ses troupeaux. 양떼들이 물도 마셔야 되잖아요. Le troupeau doit aussi s'abreuver. 잘 안내하고 그런 삶을 살았을 겁니다. Il a certainement dû vivre une vie à bien guider ce troupeau vers les points d'eau. 양을 돌보면서 40년을 보냈어요. Il passa donc 40 années à prendre soin des troupeaux. 그런데 그 삶은요, 화려한 삶이 아니었습니다. Mais ce ne fut pas pour autant une vie de luxe. 예, 항상 기쁨으로 지낸 삶이 아니었다라는 겁니다. Ce n'est pas une vie qu'il passa constamment dans la joie. 가장 인생의 밑바닥까지 내려간 시간이었습니다. Ce fut un temps où vraiment il toucha le fond. 그래서 첫 아들을 낳아서 게르솜이라고 이름을 지었죠. Et c'est pour ça qu'il appelle son premier fils Gershon. 뜻이 뭐냐면 내가 타국에서 객이 되었다라는 뜻이에요. 타국에서 객이 되었다. 타국의 이방인. Et ça signifie justement être étranger parmi les nations. 예. Une nation étrangère. 이게 뜻하는 바가 뭐냐면 참으로 외롭고 낮아진 생활을 했다라는 겁니다. Et rien que par ce nom, on peut voir qu'il vécut une vie d'humiliation, qu'il s'était abaissé. 무려 40년. Et ça durant 40 ans. 그것도 성경에서는 정말 짧게 기록하고 있죠. Et pourtant, c'est une période qui est décrite très brièvement dans la Bible. 그런데 40년에 이 훈련이 없었다면 뒤에 쓰임 받는 40년도 없는 거예요. Mais s'il n'y avait pas eu ces 40 années où il fut entraîné dans le désert, il n'y aurait pas eu non plus les 40 années suivantes.
그러니까 사람 보기에 아주 단순한 삶일지라도 또 사람 보기에 정말 그게 지겹게 보일지라도 이게 하나님 앞에 중요한 겁니다. Et même si nous pouvons passer une longue période de manière, ça peut paraître être une vie très simple, avec rien de particulier, et même si ça peut paraître répétitif et ennuyeux, aux yeux de Dieu, c'est une période très importante. 다만 그 시간 동안 하나님 앞에서 겸손을 배우고 신앙생활 하는데 기술을 배울 수 있다면 정말 중요한 시간인 거예요. Et si durant cette période, nous pouvons donc apprendre l'humilité et apprendre toutes les techniques de ce monde, alors c'est une période qui devient finalement très importante. 하나님 앞에 반드시 필요한 시간입니다. Et c'est absolument nécessaire pour être utilisé par Dieu. 그 시간이 아무리 길어도요. Peu importe combien de temps cette période dure. 정말 지루할 만큼 반복된다 할지라도요. Et même si cette période se répète et peut paraître ennuyante. 사람 보기에 무가치하게 보일 수도 있겠죠. Et aux yeux des hommes, ça peut paraître une période comment on dit 가치 없게 보일 수도 있습니다. J'ai perdu le mot, mais sans valeur. 예. 그런데 사람 보기에는 무가치하게 보일 수 있어도 하나님 보시기에는 정말 중요한 시간인 거예요. Mais même si aux yeux des hommes, ça peut paraître vraiment sans valeur, aux yeux de Dieu, ça en a beaucoup. 우리도 그 시간을 귀하게 여기고 충성되게 순종해야 될 겁니다. Et il faut donc qu'on considère nous-mêmes cette période comme étant précieuse et que l'on soit fidèle. 예. 누군가는요. 이 미디안 40년의 기간에 지금 살고 계신 분도 계셔요. Et il y a parmi nous ceux qui sont justement à cette période qui vivent actuellement dans le désert de Madian. 자, 누군가는 그 40년을 넘어서서 지금 지도자로서 쓰임받는 40년의 삶을 살고 계실 수도 있습니다. D'autres peuvent être, eux, à la fin de cet entraînement et être déjà passés dans les 40 prochaines années où ils sont utilisés précieusement par Dieu. 근데 누군가는 초반 애굽 궁중의 40년에 살고 있을 수도 있겠죠. Et d'autres peuvent être à cette première période des 40 années que Moïse passa dans le palais. 하나님께서 각자 인도하셔서 항상 그런 신앙의 그 과정을 겪게 하십니다. Mais après, c'est propre à chacun et c'est Dieu qui fixe ça. 나는 어떤 40년에 살고 있습니까? Mais où en êtes-vous? À quelle tranche de ces 40 années êtes-vous? 예. 이 부분을 생각해 보는 것은 우리 신앙에 큰 유익이 될 겁니다. Et il est très bénéfique pour notre vie de foi de réfléchir à où nous en sommes. 히브리서 11장으로 다시 돌아가시죠. On retourne à Hébreux chapitre 11, 24절입니다. verset 24. 히브리서 11장 24절. Hébreux chapitre 11, verset 24. 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함을 거절하고. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. 자, 이 절에 가장 중요한 것은요. 믿음으로 거절하고. La partie importante dans ce verset, c'est lorsqu'il est dit « c'est par la foi qu'il refusa ». 거절하는 게 믿음의 시작입니다. Refuser, c'est le début de la foi. 믿음으로 모세가 장성한 후에는 거절했다 이 말이에요. On voit donc que c'est par la foi qu'il refusa. 모세의 믿음을 언급함에 있어서 가장 먼저 언급한 게 거절한 거죠. Lorsque l'on parle de la foi de Moïse, la première chose que l'on cite, c'est le fait qu'il refusa. 거절한 게 무슨 믿음일까? Mais pourquoi parle-t-on de foi en termes quand on refuse? 자, 이게 구원의 다른 측면을 말씀하고 계시는 겁니다. En fait, on aborde sous une autre dimension le salut. 동전 가지고 계시죠? Vous avez tous, par exemple, une pièce de monnaie. 앞면이 있고 뒷면이 있습니다. On a, elle a deux faces, pile et face. 자, 앞면이 있으면 뒷면이 있는 거죠? S'il y a pile, il y a aussi face. 네, 이제 믿음의 활동에 대해서 말씀하시는 거예요. Il nous parle ici de 믿음의 활동. Un peu des actions dans la foi. 예, 무엇을 행하는 게 반드시 있다라는 거예요. Et là, forcément, ça entraîne donc forcément des actions. 그러니까 믿음은요, 마음뿐만이 아니라 행동도 포함하고 있다라는 겁니다. Et donc, la foi n'est pas seulement une question de foi, mais d'action aussi. 자, 믿음은 분명한 결심이죠. Parce que la foi est une forme de décision. 마음 가운데 이루어지는 겁니다. C'est quelque chose qui se produit dans le cœur. 그런데 여기에 더해서 의지적인
행동도 있는 거예요. Mais il y a aussi des actions venant d'une volonté. 심사숙고해서 개인적으로 선택하는 겁니다. Des choix que nous faisons après mûre réflexion. 그러니까 구원받는 믿음이 뭡니까? Et qu'est-ce que la foi à salut? 하나님을 대적하는 모든 것을 의도적으로 포기하는 겁니다. C'est de manière volontaire de refuser, de rejeter tout ce qui va à l'encontre du salut. 그게 믿음의 시작이라는 거예요. On peut voir ici le début, le départ dans la foi. 다시 말하자면 자신을 부정하는 것부터 믿음이 시작된다라는 거예요. On peut dire en d'autres termes que le début de la foi commence lorsqu'on le refuse, lorsque l'on renonce à soi-même. 경건한 신앙생활을 위해서 어떠한 시련이라도 기꺼이 당하는 겁니다. Et justement, pour une vie de foi pieuse, justement, c'est accueillir avec joie toutes les épreuves que l'on peut avoir à recevoir. 그것을 결심하고 행동하는 것을 믿음이라고 하는 겁니다. Et la foi consiste donc à les recevoir et à les faire. 구원받은 믿음은 강한 확신뿐이다. 잘못된 겁니다. 구원받은 믿음이 강한 확신뿐이다. 확신밖에 없다. 이거는 잘못된 거예요. Mais penser que la foi ne consiste qu'en une conviction, c'est se tromper. 빌립보서는요. 믿음의 본질이 무엇인지를 설명해 주고 있어요. Mais l'épître aux Philippiens nous explique l'essence de la foi. 빌립보서 3장. Philippiens chapitre 3. 빌립보서 3장 7절로 9절입니다. Philippiens chapitre 3 du verset 7 au verset 9. 예. 읽어 주시기 바랍니다. Versets 7 à 9. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. 자, 7절에 무엇이든지 유익하던 것을 그리스도를 위한다면 다 해로 여긴다라는 거예요. Et dans le verset 7, il est bien dit que ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. 자, 그리고 8절에 주님을 위해서는 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여긴다. 이렇게 기록돼 있죠. Et il est bien écrit dans le verset 8 qu'il a renoncé à tout et qu'il regarde toutes ces choses comme de la boue, n'est-ce pas? 그리고 나서 그리스도를 얻는 겁니다. Et c'est afin de gagner Christ. 버리는 게 먼저라는 거예요. Et donc on commence par renoncer, par refuser. 진정한 믿음은 확신에 찬 간증이다. 그것만이 아닙니다. Et donc la foi ne consiste pas seulement à une confession de notre conviction. 진정한 믿음은 자신을 죽이고 세상을 등지는 것으로 나타납니다. Cette foi se manifeste justement quand nous-mêmes nous mourons, quand nous tournons le dos à ce monde. 자, 만약에 하나님께서요, 우리 손에 있는 그 모든 소망을 다 버려라. 이렇게 말씀하시면 어떻게 하시겠습니까? Et que feriez-vous si Dieu vous demandait justement de laisser toute l'espérance que vous avez dans ce monde? 그 내 손에 있는 것들과 작별할 준비가 돼 있습니까? Êtes-vous prêt à dire adieu à tout ce que vous possédez? 좋은 직장이 하나님을 섬기는데 방해가 된다면 버릴 수 있습니까? Êtes-vous prêt à abandonner ce bon poste que vous avez si cela vous nuit dans la vie de foi? 내가 지금 하고 있는 공부가 이것 때문에 신앙생활을 못한다면 버릴 수 있습니까? Est-ce que vous êtes prêt à laisser de côté ces études qui vous tiennent à cœur si cela nuit à votre foi? 예, 빌립보서 3장의 말씀은 믿음의 본질이 무엇인지를 이야기하고 있는 겁니다. Le chapitre 3 de l'épître aux Philippiens, nous parlons de l'essence de la foi. 야고보서 2장 22절도 함께 보시죠. Voyons aussi dans Jacques, chapitre 2, verset 22. 야고보서 2장 22절. Jacques, chapitre 2, verset 22. 함께 읽어보시죠. Lisons ensemble. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. 자, 믿음은 행함과 함께 일합니다. On voit que la foi agit avec ses œuvres. 그리고 행함으로 믿음이 온전케 되는 거죠. Et c'est donc par les œuvres que la foi est rendue parfaite. 모세는요, 거절한 것으로
거절한 것으로 자기 믿음 생활을 시작하고 있는 겁니다. Et c'est donc en commençant par refuser que Moïse débuta sa vie de foi. 그럼 도대체 뭘 거절했습니까? Mais qu'a-t-il refusé? 바로 공주의 아들이다. 이거를 버린 거예요. Ce qu'il refusa, c'est d'être appelé fils de la fille de Pharaon. 여러분 신앙생활을 함에 있어서는 포기할 건 포기하고 붙잡을 것은 붙잡아야 됩니다. Dans la vie de foi, il y a des choses qu'il nous faut jeter et des choses qu'il nous faut, dont il nous faut nous saisir. 세상에나 잘하면 왕이 될 수도 있는데요. On se dit, mais pourtant, si on connaît du succès dans ce monde, on peut même devenir roi. 그대로 있으면은 애굽의 모든 보화를 다 누릴 수 있는데도요. Moïse aurait très bien pu, justement, s'il avait continué dans sa voie, devenir pharaon. 예, 그래도 포기할 건 포기하고 붙잡을 걸 붙잡아야 돼요. Mais n'empêche qu'il nous faut abandonner ce qu'il faut abandonner et saisir ce qu'il faut saisir. 자, 히브리서 11장으로 다시 가시죠. Retournons à Hébreux, chapitre 11, 24절, 25절입니다. versets 24 et 25. 자, 바로 공주의 아들이라 칭함을 거절했다 기록되어 있습니다. Il est bien écrit qu'il refusa donc d'être appelé fils de la fille de Pharaon. 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아했다. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. 모세가 선택한 게 뭡니까? Qu'est-ce que Moïse choisit? 뭐 애굽의 그 엄청난 거를 버렸으니까 이스라엘 백성들 앞에서 또 엄청난 걸 누리는 거를 모세가 선택한 건가요? Est-ce que Moïse abandonna, il refusa une très grande chose en Égypte pour recevoir quelque chose de bien plus grand vis-à-vis du peuple d'Israël? 하나님의 백성과 함께 고난받는 거를 선택했어요. Ce qu'il choisit, c'est être maltraité avec le peuple de Dieu. 사람 보기에는 너무 차이가 나지 않습니까? Et nous-mêmes, en tant qu'humains, on voit que c'est deux choses complètement différentes. 세상의 영광을 버리고 고난받는 걸 택한 겁니다. Il abandonne donc la gloire dans ce monde pour la maltraitance. 고난받으려고 바로 공주의 아들이라는 위치를 거절한 겁니다. Il refuse donc d'être appelé fils de la fille de Pharaon pour être éprouvé. 스스로 버린 거예요. Et c'est de lui-même qu'il fait ce choix. 어쩔 수 없이 버린 거 아닙니다. Et donc ce n'est pas, il n'a pas refusé comme ça. 모세가 장성한 후에 자기 형제들을 돌아볼 생각이 나더니라고 출애굽기에 기록되어 있습니다. Nous avions bien vu dans Exode justement qu'il est venu la pensée d'aller visiter son peuple. 그 말이 무슨 뜻이냐면 모세가 의도적으로 자기의 선택을 사용해서 선택의 그 권한을 사용해서 이 이스라엘 백성들을 돌아볼 것을 선택했다라는 거예요. Et on voit donc que c'est de sa propre initiative que c'est lui, de son propre choix, qu'il va prendre soin du peuple d'Israël. 이 모세가 선택한 겁니다, 고난을. Et donc ici, le fait d'être maltraité est le choix de Moïse lui-même. 마치 사람들 눈에 보기에는 애굽 사람 한 명 쳐 죽여서 그것 때문에 어쩔 수 없이 광야로 내몰린 것처럼 보이죠? On peut avoir l'impression, en regardant rapidement, que c'est le fait qu'il ait frappé et tué un Égyptien qui forcément l'a poussé à quitter l'Égypte et à fuir. 그런데 그렇지 않습니다. Mais ce n'est pas le cas. 그래서 믿음으로 모세는 장성하여 이 장성했다라는 표현을 일부러 기록한 이유가 그거예요. Et justement, en fait, c'est pour ça qu'il est bien dit, c'est par la foi que Moïse refusa. 스스로 선택할 수 있는 나이가 되었을 때, 즉 장성했을 때 고난받는 길을 택한 겁니다. Et c'est alors qu'il était en âge justement de faire ce choix-là. 그리고 잠시 죄악의 낙을 누리는 거를 버린 겁니다. Et c'est lui-même qui 애굽에서 잠시 죄의 낙을 누릴 수 있겠죠. 그걸 버린 거라고요. Et c'est lui qui me refuse justement de, même ne serait-ce que pour un temps, de jouir du péché. 여러분 우리가 구원받을 때 그렇습니다. Et il en va de même quand nous sommes sauvés. 구원은요. 믿어야 하는 일도 있고 주님께로 돌아가는 일도 있어야 돼요. Et dans la foi, il y a ce à quoi il nous faut croire et également le fait de retourner à Dieu. 자, 회개하라라는 말의 뜻이 뭡니까? Lorsqu'on nous dit repentez-vous, qu'est-ce que cela signifie? 자, 회개하라. 이거를요. 오해해서 막 울고 불고 잘못했어요. 제가 후회합니다. 잘못했습니다. 이것 자백하는 것을
회개라고 생각하는데 그렇지 않습니다. Certains se méprennent concernant la repentance, imaginant qu'il suffit de confesser ses péchés en pleurant, en criant. 그거는 회예요, 회. Mais ici, c'est le côté regret de la repentance. 개라는 것은 뭐냐면 돌이키는 겁니다. Alors que la repentance comprend les regrets et le fait de retourner à Dieu. 자, 회개라는 말은 자백하고 돌이키는 거를 그 길을 돌이켜 떠나는 거, 이 명령이 들어 있는 겁니다. Et lorsqu'on dit repentez-vous, ça comprend justement le fait de cette partie regret, mais aussi de quitter nos mauvaises voies et de retourner à Dieu. 이사야 55장 7절에 이렇게 말씀하십니다. Dans Ésaïe, chapitre 55, verset 7, il nous dit bien. 악인은 그 길을 불의한 자는 그 생각을 버리고 여호와께로 돌아오라. Il faut que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées. 자, 버리고 돌아가는 겁니다. Ce qui est important, c'est donc d'abandonner et de retourner à l'Éternel. 사도행전 3장 19절에도 말씀하시죠. Il nous en parle aussi dans Actes, chapitre 4, verset 19. 회개하고 돌이켜 죄 사함을 받으라. Qu'il faut donc se repentir et se convertir. 자, 그리고요. 주님을 따라가는 신앙생활도 마찬가지예요. Et il en va de même dans la vie de foi. 가장 먼저는 버리는 것으로 시작합니다. Ça commence donc déjà par refuser, par abandonner. 자, 우리 마태복음 16장 찾아보겠습니다. Matthieu, Évangile selon Matthieu, chapitre 16, 24절입니다. verset 24. 마태복음 16장 24절. Matthieu, chapitre 16, verset 24. 읽어주시기 바랍니다. Verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. 아무든지 나를 따라오려거든. Si quelqu'un veut venir après moi, 주님을 따르려는 사람이 있습니다. il y a donc ceux qui veulent suivre le Seigneur. 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 쫓으라. Une telle personne doit renoncer à elle-même, se charger de sa croix et le suivre. 주님을 따르려는 사람이 있죠? Il y a ceux qui veulent suivre le Seigneur, n'est-ce pas? 자기를 부인하는 것으로 시작합니다. Ça commence déjà par renoncer à soi-même. 25절을 읽어주십시오. Verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. 예. 첫 번째 부인해야 될 게 무엇이라고 말씀하십니까? Ici, il nous dit que la première chose à abandonner, c'est quoi? 자기 목숨인 거예요. C'est sa propre vie. 처음부터 세죠. Ça commence fort, non? 와, 너무나도 셉니다. Il y va fort dès le début. 주님 따르려면 네 목숨을 버려라. Si tu veux donc suivre le Seigneur, apprête-toi à perdre ta vie. 너무 셉니다. Il y va fort. 그런데 이게요, 시작이자 끝인 거예요. Mais c'est ici le début et la fin. 26절 읽어주십시오. Verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? 예, 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 그랬죠. Il est bien dit que l'on peut gagner tout le monde et perdre son âme. 자, 자기 목숨보다 소중한 건 아무것도 없어요. Il n'y a rien de plus précieux que notre âme. 그런데 자기 목숨마저 주님을 위해 버릴 수 있다. 그러면 온 천하도 버릴 수 있는 거죠. Et si une personne peut donc aller jusqu'à perdre son âme pour le Seigneur, alors on voit bien qu'elle donne son tout. 아무리 큰 재물이라도 버리고 주님을 따라갈 수 있는 겁니다. Et même si elle possède beaucoup, c'est une personne qui est prête à abandonner cela pour Dieu. 이게 가능합니까? Mais on se pose la question, est-ce que c'est possible? 너무 신앙의 높은 경지처럼 보이죠? Ça nous semble après inatteignable dans la foi. 27절을 읽어주시기 바랍니다. Mais verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. 자, 아버지의 영광으로 주님이 오시죠. On voit le Fils de l'homme qui doit venir dans la gloire de son Père. 그때 각 사람의 행한 대로 갚으리라. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. 그러니까 대단한 믿음을 소유해서가 아닌 겁니다. Donc c'est pas une question d'avoir ou non une foi gigantesque. 자세히 들여다보면 방향이 다른 거예요. Si on approfondit la réflexion, on voit que c'est une question de direction. 세상의 영광으로 향해 있느냐, 주님의 영광으로 향해 있느냐의 차이인 겁니다. La différence est bien vers quelle gloire on se tourne. Est-ce que c'est vers celle du Père ou c'est vers celle du monde? 참된 믿음은 그 목표 지점이 다르기 때문에 가능한 거예요. Et c'est possible parce que la véritable foi est une destination finale différente. 주님의 영광을 얻는 게 목적이거든요. 주님의 영광을 얻는 게 목적이에요. Le but est justement de recevoir la gloire du Seigneur. 각 사람의 행한 대로 갚으리라. Parce qu'il rend à chacun selon ses œuvres. 상이잖아요.
C'est donc la rétribution ici. 상을 바라보는 겁니다. C'est avoir les regards tournés vers la rétribution. 중요한 것은 무엇을 바라보고 사느냐가 중요한 겁니다. Ce qui importe donc, c'est de savoir vers quoi nos regards sont tournés dans notre vie. 우리는 무엇을 바라보고 사는지 생각해 봐야죠. Il nous faut donc réfléchir à ce vers quoi nous tournons nos regards dans notre vie. 왜 신앙을 위해서 거절하는 것이 반드시 있어야만 합니까? Pourquoi faut-il absolument que l'on abandonne, que l'on refuse des choses dans notre vie de foi? 예, 왜 그러냐면요. 선택 문제에 앞서서 거절하는 게 먼저예요. 선택을 하기 전에 거절하는 게 있어야 된다고요. C'est parce que avant certaines choses, beaucoup de choses commencent par le fait de refuser d'autres choses. 거절하는 것은 선택의 시작인 겁니다. Refuser quelque chose, c'est la première étape lorsqu'on a un choix à faire. 한쪽을 택하면 한쪽은 버리는 거죠. Car si l'on choisit quelque chose, c'est qu'il y a une autre chose à abandonner. 선택의 반대적인 측면인 거예요. Donc en fait, c'est un peu le contraire même du choix. 자, 마태복음 6장도 찾아보시죠. Voyons dans Matthieu, chapitre 6, 24절. verset 24. 마태복음 6장 24절. Matthieu, chapitre 6, verset 24. 읽어주십시오. Verset 24. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. 자, 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 그랬죠? Il est bien dit que nul ne peut servir deux maîtres. 이 양립할 수 없다라는 뜻입니다. On ne peut pas donc aimer deux personnes en même temps. 선택하려면 반드시 거절하는 일이 있어야 돼요. C'est lors d'un choix, il y a donc quelque chose que l'on doit rejeter. 하나님을 선택하느냐 다른 걸 선택하느냐예요. La question est de savoir est-ce que nous choisissons Dieu ou autre chose. 다른 것들은요. 돈이 될 수도 있고 자기 지식이 될 수도 있고 인맥이 될 수도 있겠죠. Et quand on parle des autres choses, ça peut être sa connaissance, l'argent ou ça peut être des relations. 자, 이 말은 자기 힘을 의지하면서 하나님도 의지한다. 이게 안 된다라는 거예요. Et ce qu'il nous dit par là, c'est que l'on ne peut pas s'appuyer sur notre propre force et sur Dieu en même temps. 자기를 의지하느냐 아니면 하나님만 의지하느냐 이게 맞다라는 거예요. La question se pose donc est-ce qu'on se confie seulement en Dieu ou aussi en nous? 그러니까 하나님도 의지한다. 이건 말이 안 된다라는 거죠. On ne peut pas, ça n'a pas de sens que de dire qu'on s'appuie aussi, qu'on se confie aussi en Dieu. 하나님을 의지하려면 하나님만 의지해야 되는 겁니다. Si on veut se confier en Dieu, il faut se confier en Dieu et en lui seulement. 그러니까 하나님 옆에다가는 아무것도 갖다 놓으면 안 돼요. Donc on ne peut pas mettre Dieu et d'autres choses à côté. 거기에다가 돈을 갖다 놔도 안 돼요. On ne peut pas y ajouter par exemple l'argent. 하나님 옆에다가 내 자식을 갖다 놔도 안 됩니다. On ne peut pas mettre nos enfants non plus à côté de Dieu. 하나님 옆에다가 내 지혜, 내 지식도 올려놔서는 안 돼요. Et ce n'est pas non plus notre sagesse ou nos connaissances qu'il faut mettre au même niveau que Dieu. 예. 그리스도인의 의무를 택하느냐 아니면 세상 쾌락을 택하느냐 둘 중에 하나인 거예요. Et donc c'est un choix à faire entre la gloire de Dieu ou la jouissance de ce monde. 세상 쾌락도 즐기면서 그리스도인의 의무도 행한다. 이건 말이 안 되는 겁니다. Ça n'a pas de sens que de dire qu'on remplit les devoirs de chrétiens, les devoirs de la foi, et qu'en même temps on prend plaisir dans le monde. 신앙의 양심을 지키느냐 아니면 육체를 만족시키느냐 이게 양립할 수 없는 거라니까요. Et on ne peut pas faire les deux et s'occuper de notre conscience au niveau du spirituel et en même temps remplir les désirs de la chair. 우리는 매일의 삶 속에서 선택과 마주하게 됩니다. Et donc c'est chaque jour que nous faisons face à des choix. 정말 많은 선택들이 우리 앞에 지나갑니다. Et c'est vraiment beaucoup de choix auxquels nous faisons face chaque jour. 자기를 부인하는 거 있죠. Et en ce qui concerne de renoncer à soi-même 세상을 거절하는 거 있지 않습니까? et de refuser les choses de ce monde, 그게 우리 믿음의 진실함을 보여주는 방법인 거예요. c'est un moyen de montrer notre sincérité dans la foi. 믿음으로 모세는 장성하여 거절하고 Et c'est donc par la foi qu'on a vu Moïse refuser. 그리고 왜 거절하는 게 있어야 되느냐? 왜냐하면 비장하기 때문에 그래요. 신앙생활이 비장한 겁니다. Et pourquoi aussi il est important de refuser dans notre foi? 다시 히브리서 11장으로 가보시죠. On retourne à Hébreux chapitre 24. 11, pardon. 24절로 26절. Hébreux chapitre 11 versets 24 à 26. 다시 보시죠.
다시 한번 읽어주시기 바랍니다. Versets 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. 예. 애굽의 영광과 모든 보화 그리고 잠시 육신의 쾌락을 모두 거절하고 선택한 게 뭐라고 기록돼 있죠? Et ici, il est marqué qu'il regarda l'opprobre, qu'il a refusé la richesse. 하나님의 백성과 함께 고난받기예요. Et il a préféré justement souffrir, être maltraité avec le peuple de Dieu. 그리스도를 위해 능욕받기예요. Il a préféré justement recevoir la puissance du Seigneur. 안 믿는 사람들은 어리석다고 비웃죠. Mais c'est quelque chose dont les gens incrédules se moquent. 그런데요, 주님 주시는 영광이 너무나도 큰 겁니다. Ils disent que c'est insensé, mais c'est qu'ils ne se rendent pas compte de combien grande est la gloire de Dieu. 그 주님의 영광을 직접 보는 사람은 기꺼이 버릴 수 있는 거예요. Mais une personne qui voit justement la gloire qui lui est réservée dans les cieux peut facilement abandonner ce genre de choses. 이 땅에서 아무리 잘 나가 봐야 여러분 돈을 얼마나 벌 수 있습니까? Et imaginons que vous connaissiez le succès dans ce monde. Combien pensez-vous pouvoir gagner? 예, 대통령이 되고 또 어떤 그 회장이 되어서 엄청난 부와 권력을 누린다고 치죠. Imaginons que l'on devienne président, que l'on devienne au président d'une grande entreprise. 예. 그래도요. 세상 권력은 10년을 못 간다라는 말이 있습니다. Mais on a l'habitude de dire que cela ne dure pas plus de 10 ans. 잠시예요. C'est donc momentané. 그나마도 내가 죽을 때는 누구께 됩니까? Mais lorsque je meurs, à qui j'appartiens? 내 자녀가 물려받겠죠. En fait, tout ce que j'aime, ce sont mes descendants qui en héritent. 그러니까 요즘에는 자녀들이 그거 물려받는 것도 참 힘든 세상이 됐어요. Mais on vit dans un monde où il devient même de plus en plus difficile aux héritiers d'hériter de ce dont ils doivent hériter. 여러분 증여세 엄청 센 거 아시죠? Vous connaissez combien fort sont la taxe sur la fortune? 예. 그 자녀들이 물려받기도 참 어려워요. Donc il est très difficile pour les descendants d'hériter même de ce genre de fortune. 그런데 주님의 영광은요. 영원한 겁니다. Mais pour ce qui est de la gloire du Seigneur, c'est éternel. 예. 여러분 기왕이면 이렇게 몸도 건장하고 예. 우리 저 자매님들은 예쁜 몸매도 갖고 싶고 그러잖아요. Et en général, on a envie par exemple si on est un garçon d'avoir une carrure ou par exemple pour une fille d'être belle. 예, 만약에요. 이 땅에서 어떻게 살았냐에 따라서 여러분 영원히 갖게 될 그 부활의 몸이 다르다면 여러분 어떻게 사시겠습니까? Et imaginons que justement ce corps divin que l'on aura à la résurrection, si le corps que l'on a dépend de comment nous avons vécu dans notre vie, comment est-ce que vous allez mener votre propre vie? 이 땅에서 열심히 살아야 돼요. Vous allez être diligent, n'est-ce pas? 예, 그렇죠? N'est-ce pas? 영원한 거기 때문에. Parce que c'est un corps éternel. 그런데 신앙은 꽃길이 아닙니다. 신앙은 꽃길이 아니에요. Mais sachez que la foi, ce n'est pas un chemin, un long fleuve tranquille. 때로는 사망의 음침한 골짜기를 지나요. Il nous arrive de passer par la vallée de l'ombre de la mort. 바다의 위험, 강의 위험도 통과합니다. On traverse les périls sur les mers, sur la terre. 때로는 거짓 형제 가운데서 위험을 받기도 합니다. Il nous arrive aussi de connaître le péril parmi les faux frères. 여기 26절에 그리스도를 위하여 받는 능욕이 있다고 했죠. Dans le verset 26, on nous parle de l'opprobre de Christ. 모세의 경우를 생각해 보죠. Si on réfléchit au Pentateuque, 모세도 애굽에서 박해를 받았습니다. on voit que Moïse fut aussi persécuté en Égypte. 거기서 받은 박해는요 잠시였어요. Mais ce furent des persécutions momentanées. 근데 출애굽한 이스라엘 1세대 있죠. Mais on a la seconde génération du peuple d'Israël, c'est la seconde après l'Exode. 광야 40년 내내 저항했어요. Et pour eux, ils connurent ces persécutions 40 ans passés dans le désert. 죽이려 하고요. On cherchait à les tuer. 당을 지어가지고 대항했죠. 당을 지었습니다. 무리를 만들어가지고 모세를 대항했어요. En fait, ils faisaient aussi des clans qui se rebellaient contre Moïse. 우상을 만들어가지고도 속썩이잖아요. Et ils avaient cette habitude aussi de faire des idoles. 먹을 거 내놔라 그러잖아요. Ils demandaient à ce qu'on leur donne à manger.
만나 주니까요. 고기 내놔라 그러잖아요. On leur donne la manne et ils demandent de la viande. 40년 내내 그랬습니다. Et donc c'est 40 années qu'ils ont passé à agir ainsi. 여러분 우리의 고난은요. 사실 성도들로부터 받는 게 많습니다. Et il est vrai qu'il y a ces souffrances, ces épreuves que l'on reçoit des autres frères et sœurs. 예수님은 이스라엘 백성에게 고난당했어요. Comme Moïse lui-même fut souffri à cause du peuple d'Israël. 모세도 그렇고 사도 바울도 그랬죠. Et ce fut pareil pour Moïse et aussi l'apôtre Paul. 지금도 마찬가지예요. Et ça s'applique encore maintenant. 가장 가까운 사람에게서 핍박받잖아요. Nous sommes parfois justement critiqués par ceux qui nous sont proches. 가장 큰 신앙의 위협이 교회 가운데 있을 수도 있다라고 생각을 하셔야 돼요. Mais il vous faut réfléchir au fait que parfois le plus grand danger est au sein même de l'Église. 그래서 신앙은 비장한 각오가 필요한 겁니다. Et c'est pour ça qu'on a besoin de s'armer contre ça. 안 그러면 본전 생각나서요. 대마가 세상으로 돌아가 버렸잖아요. Sinon, on peut très bien, comme Démas, quitter cela et retourner vers le monde. 예. 그렇게 되지 않기 위해서 마음의 각오가 필요한 거예요. Et nous avons besoin d'être résolus dans notre cœur pour éviter que cela nous arrive à nous aussi. 순교 당하였던 시대에 얼마나 큰 어려움이 있었습니까? Et à l'époque des martyrs, ils connaissaient également de grandes difficultés. 그 어려움이 우리 시대에는 없어졌습니까? Mais est-ce que ces difficultés ont disparu à notre époque? 아니죠. Non. 지금은요. 여러 가지 다른 모양으로 바뀌었을 뿐입니다. Elles ont simplement pris une forme différente. 지금도 그대로 있어요. Mais elles perdurent encore maintenant. 찬송가에 이런 가사가 있습니다. Il y a un cantique qui dit 어느 민족 누구에게나 결단할 때가 있나니 참과 거짓 싸울 때 어느 편에 설 건가? Justement que pour toute nation, pour toute personne, arrive un moment où il nous faut décider. Et qu'allons-nous choisir? Est-ce la vérité ou la fausseté? 주님 주신 새 목표가 우리 앞에 보이니 빛과 어둠 사이에서 선택하며 살리라. Et il nous faut vivre dans les choix car nous avons en face la lumière de Dieu ou l'obscurité. 진리 위에 억압받고 명예 이익 잃어도 진리 편에 서는 일이 고상하고 아름답다. Et qu'il est beau justement de choisir la gloire malgré tout. 비겁한 자 물러서지만 용감한 자는 굳세게 이 낙심한 자가 돌아오는 그날까지 서리라. Et le lâche recule, mais le brave justement se fortifie. Celui qui se décourage revient, et il nous faut nous tenir debout jusqu'à ce jour. 순교자의 빛을 따라 주의 뒤를 쫓아서 십자가를 등에 지고 앞만 향해 가리라. Et c'est la lumière des martyrs qu'il nous faut suivre. C'est le Seigneur qu'il nous faut poursuivre. 새 시대는 새 의무를 우리에게 주나니 진리 따라 사는 자는 전진하리 언제나. Et nous avons donc en tant qu'une nouvelle génération ce devoir à remplir aussi, ce nouveau devoir, et c'est la vérité que l'on suit et il faut nous ceindre de la vérité. 구원받은 믿음은 반드시 결단이 필요합니다. Et concernant la vie de foi, il y a forcément un moment où il nous faut être décidé. 어느 편에 설 것인가? Quel côté allons-nous choisir? 우리의 삶은 선택의 연속이에요. Et notre vie, c'est une continuité de choix à faire. 억압받고 명예와 이익을 잃어버려도 진리 편에 굳게 서는 일이 필요합니다. 억압받고 명예와 이익을 잃어버려도 진리 편에 굳게 서는 게 필요해요. Et il est nécessaire que l'on se tienne fermement dans la voie de la vérité, même s'il faut pour ça abandonner tout ce qui nous importe, que ce soit la gloire ou tout. 물러서지 말고 용감하게 주님의 뒤를 따라가야 됩니다. Et il ne nous faut pas reculer, mais avancer et continuer à suivre le Seigneur. 믿음 있는 사람은 언제나 전진합니다. Et les hommes de foi, dans tous les cas, vont aller de l'avant. 이것을 가능하게 하는 게 무엇입니까? Et qu'est-ce qui rend cela possible? 히브리서 11장 26절을 보시죠. Regardons dans le verset 26, toujours Hébreux, chapitre 11. 네, 다시 읽어주시기 바랍니다. Verset 26. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. 이는 상주심을 바라봄이라. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. 모세는 위대한 이스라엘의 지도자였습니다. Moïse était un guide d'Israël exemplaire. 영웅이었습니다. Un héros. 무엇이 그의 삶을 이끌었나요? Mais qu'est-ce qui l'a guidé dans sa vie?
예, 이는 상 주심을 바라봅니다. Il avait les yeux tournés vers la rémunération. 상을 위해서 신앙에 집중하는 것이 믿음인 겁니다. La foi consiste bien à vivre en se concentrant sur la rémunération. 에이, 상 좀 못 받으면 어때요? 이렇게 말씀하시는 분들이 있는데 그렇지 않습니다. Certains disent bon bah tant pis hein, si on n'a pas la rémunération. Mais non. 내가 어떻게 구원해 주신 것만도 감사한데 천국의 상을 바라보면서 살겠습니까? Mais il y a déjà cette grande grâce du salut que nous avons reçu. Comment est-ce que nous pourrions vivre le regard fixé sur la rémunération? 그렇지 않아요. Mais ce n'est pas vrai. 천국에서 주실 상을 바라보고 그것을 위해 사는 게 신앙에 집중하는 게 그게 믿음이라니까요. Et au contraire, avoir le regard fixé sur la rémunération est vraiment central dans notre vie de foi. C'est ça la foi. 사실 모세는요. 약속의 땅 가나안에 한 발자국도 발을 디뎌본 적이 없어요. À vrai dire, Moïse n'a pas posé même la pointe du pied en terre de Canaan, qui était la terre promise. 그저 모압 평지에서요. 이렇게 멀리 바라보고 죽었습니다. Et il est monté en haut d'une colline à Madian, il a regardé la terre de Canaan, mais est mort sur place. 살아있을 때는 어떤 기업도 물려받지 못했죠. Et tout au long de sa vie, de son vivant, il n'a rien reçu en héritage. 그럼 모세는 실패했습니까? Peut-on dire alors que Moïse a échoué? 아니라니까요. Non. 모세는 이 세상 바라보지 않았습니다. Moïse n'avait pas le regard tourné vers ce monde. 바라보는 방향이 달랐다니까요. La direction de son regard était autre. 천국의 상을 바라봤습니다. C'est vers la rémunération qui est au ciel. 우리 가운데 어느 누구가 모세의 천국 상보다 더 큰 상을 받겠다 이렇게 말할 수가 있겠습니까? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui pourrait dire qu'il va recevoir une rémunération plus grande que celle qui nous est réservée dans les cieux? 영원한 것을 위해서 영원하지 않은 것을 버리는 사람은 바보가 아니다. Et n'est pas insensé celui qui abandonne les choses de ce monde pour recevoir la rétribution du ciel. 선교사 짐 엘리엇의 말입니다. C'est ce que le missionnaire Jim Elliot disait. 모세는 영원한 거, 천국을 바라봤습니다. Moïse avait le regard fixé sur les choses éternelles, sur le ciel. 그래서 영원하지 않은 것, 공주의 아들, 애굽의 모든 보아, 이거 거절할 수 있었습니다. Et c'est ce qui lui a permis justement de refuser d'être appelé fils de la fille de Pharaon et d'abandonner tous les trésors de l'Égypte. 모세는 영원한 것을 바라보는 영적인 눈이 밝은 거죠. Il avait donc les yeux de la foi grandement ouverts. 그러니까 영원한 영광을 바라봤기 때문에 이 땅에서는 주의 백성과 함께 고난받고 Et c'est parce qu'il avait justement les yeux fixés sur la rémunération qu'il a pu choisir d'être maltraité avec le peuple d'Israël. 그리고 그리스도를 위해서 능력도 받을 수 있는 거예요. Et qu'il a pu recevoir justement la puissance du Seigneur. 우리의 연약한 육신은요. 아직도 애굽의 왕자 자리가 아깝죠. Et il est vrai que notre chair regrette encore cette position que de fils de la fille de Pharaon. 아깝게 그걸 버리냐 이렇게 생각할 수도 있어요. On peut se dire c'est dommage de laisser une telle position. 애굽의 모든 보화를 버린 게 대단하다 이렇게 느껴질 수 있습니다. Quand on voit ce que Moïse fit en abandonnant les trésors, tous les trésors de l'Égypte, on peut se dire il est vraiment remarquable d'avoir pu faire ça. 왜 그렇게 생각할까요? Mais pourquoi on a ce genre de pensée? 거울에 비치는 거거든요. 거울에 비치는 것과 똑같습니다. En fait, c'est parce que c'est un peu notre reflet dans le miroir. 내 마음에요. 내 마음이 거울에 비치는 거라고요. En fait, justement, on voit notre reflet dans le miroir. 왜냐하면 내 마음이 애굽의 왕자와 그 애굽의 모든 보화에 가 있는 거예요. Mon cœur est lui déjà à la place du prince d'Égypte et est déjà tourné vers les trésors d'Égypte. 그러니까 그거 버린 모세가 대단하게 느껴지는 거예요. Et parce que nous-mêmes, nous pensons ainsi, c'est pour ça que nous trouvons que Moïse, qui a abandonné tout cela, est quelqu'un de remarquable. 이게 정말 크구나. On se dit, 어려웠겠다. 이렇게 느끼잖아요. On se dit que ce n'est pas rien, ce qu'il fait que ça a dû être difficile comme décision. 이게 무엇을 바라보느냐의 차이라니까요. Mais la différence est bien ce vers quoi notre regard est tourné. 무엇을 바라봅니까? Et vous, que regardez-vous? 고린도후서 4장 16절로 18절입니다. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 16 et 17. 고린도후서 4장 16절로 18절 읽어 주십시오. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, du verset 16 au verset 18.
C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. 자, 18절에요. 우리의 돌아보는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이는 것은 영원함이니라. Dans le verset 18, il est bien dit que les choses visibles sont passagères et que les invisibles sont éternelles. 자, 여러분 달리기를 합니다. 제일 먼저 뭘 할까요? Imaginez que vous couriez, qu'allez-vous commencer par faire? 목표 지점을 바라보는 거 먼저 해요. Il faut déjà regarder l'arrivée. 목표 지점이 어딘지 모릅니다. 여러분 뛸 수 있습니까? Est-ce que vous pourriez courir sans savoir où est la ligne d'arrivée? 자, 얼마나 뛰어야 될지를 모릅니다. 여러분 뛸 수 있나요? Si vous ne connaissez pas la distance à parcourir, est-ce que vous pourriez courir? 바라보는 게 먼저 필요한 겁니다. La première chose nécessaire de faire, c'est justement de regarder la direction. 우리가 바라보는 곳을 향하여 가게 돼 있어요. Parce que nous avons justement cette attitude, nous allons vers où notre regard est tourné. 자, 우리의 돌아보는 게 무엇입니까? 우리의 돌아보는 것은 보이는 것이 아니고 보이지 않는 것을 바라봅니다. Et nous ne regardons pas justement aux choses visibles, mais aux choses invisibles. 구원받은 사람은 뭘 바라봐야 되나요? Une personne sauvée, que doit-elle regarder? 보이지 않는 것들을 바라보고 보이지 않는 것들에 집중하라 이 말씀이에요. Et il nous est bien dit de nous concentrer non pas sur le visible, mais sur l'invisible. 그게 현명한 겁니다. 그게 현명한 거예요. 지혜로운 겁니다. C'est ce qui est sage. 왜 그렇습니까? Pourquoi? 보이는 것은 잠깐이고 보이지 않는 게 영원한 거거든요. Parce que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. 영원한 걸 택하셔요. Il faut donc choisir les choses éternelles. 예수님은 이스라엘 왕으로 오셨죠. Jésus est venu. 예수님은 이스라엘의 왕으로 오셨습니다. Jésus est venu comme roi d'Israël. 온 유대인들이요, 온 이스라엘 사람들이 왕으로 삼으려고 했어요. Et tout le peuple d'Israël voulait faire de Jésus le roi. 그런데 그 보이는 걸 택하지 않으셨어요. Mais ils n'ont pas choisi le visible. 예수님은요, 눈에 보이지 않는 영혼들을 택하신 겁니다. Ce que Jésus choisit, c'était justement les âmes, l'invisible. 사도 바울은요, 정통 바리새인으로 태어났죠. On voit que Paul, lui, est né. 최고의 학문을 배웠습니다. Il a reçu la plus grande des instructions, il est pharisien. 그런데 사도 바울은 영원한 복음을 택했어요. Mais on voit que l'apôtre Paul a choisi ce qu'il y avait de plus précieux, l'évangile. 예, 눈에 보이지 않는 구원받은 후손들을 택했습니다. Il a donc choisi les descendants, il a choisi les sauvés. 순교자들은 부활의 몸이 있기 때문에 구차히 목숨을 구하지 않았어요. Et parce qu'ils savaient justement, les martyrs aussi savaient ce qui avait de la valeur. 짐 엘리엇은 어떻습니까? Et qu'est-ce que Jim Elliot a fait? 영원한 복음, 원주민들의 그 귀한 영혼을 보았죠. Il a justement vu ces tribus autochtones. 그러니까 그 자기 고국에서 잘 먹고 잘 살 수 있었는데 명예도 얻을 수 있었는데 다 버리고 밀림으로 들어갔잖아요. Mais justement, il aurait très bien pu continuer à vivre dans le confort, à être même célèbre dans sa patrie, mais il a choisi d'aller vers ces tribus pour l'évangile. 지금 우리 교회 가운데는 없습니까? Et est-ce qu'il n'y a pas parmi nous dans notre église de telles personnes? Beaucoup. 영원한 복음을 위해서 누군가는 헌신하고 있습니다. Il y a ceux qui se dévouent pour la prédication de l'évangile. 보이지 않는 곳에서 묵묵히 자기 자신을 주님께 드리고 있어요. Ceux qui, en silence, de manière invisible, se sacrifient pour les choses éternelles. 그분들 덕분에 지금도 복음이 우리와 함께 역사하고 있는 겁니다. Et c'est aussi grâce à ce genre de personnes que l'évangile encore agit de nos jours. 한국에서 요청이 있어가지고요. 2020년도 그 파리 교회 소식을 전하는 그 영상 하나를 만들어서 보냈습니다. On m'avait demandé de faire une petite vidéo qui résumerait la mission de l'évangile en France en 2020. 네, 문득 깨닫는 게 있었어요. Et en faisant cette vidéo, j'ai compris une chose. 우리는 코로나에
포위되었죠. En fait, justement, nous on a été pris par la corona. 답답한 1년이었습니다. Ce fut une année assez frustrante. 답답한 걸 넘어서서 1년을 강탈당했죠. En fait, au-delà du fait que ce fut frustrant, on a l'impression de s'être fait voler l'année 2020. 그렇게 말해도 틀림없잖아요. Et ce n'est pas faux que de dire une telle chose. 코로나는 우리의 일상을 바꿔놨습니다. La pandémie a véritablement changé notre quotidien. 미래도 바꿨어요. Et notre futur. 그런데 우리의 신앙도 바꿔놨어요. Et tout comme notre foi aussi. 코로나가 발생하기 전에는요. 일주일에 한 번씩 교회에 출석하면 내 신앙이 유지된다라고 생각을 했습니다. Ça a changé notre vie de foi au sens où avant la pandémie, on pensait qu'en venant une fois à l'église dans la semaine, on pouvait dire qu'on maintenait notre foi. 코로나가 그 회색지대를 없애버렸어요. Et c'est quelque chose qui a complètement enlevé la pandémie. 여러분 유지하는 신앙 없습니다. Il n'y a pas de foi que l'on maintient. 유지하는 신앙이 있나요? Est-ce que ce genre de foi-là existe? 퇴보할 것인가? 전진할 것인가? 둘 중에 하나예요. On ne peut pas faire de surplace. Soit on recule, soit on avance. 코로나로부터 받은 중요한 교훈이죠. Et régresser ou progresser, c'est un enseignement précieux que la pandémie nous a enseigné. 자, 문득 깨닫는 게 있었습니다. Et donc il y a des choses qu'on a compris d'un coup. 누군가는 성장했구나. Il y a ceux qui ont grandi. 누군가는 코로나 속에서 퇴보했구나. Et il y a ceux qui ont régressé avec la pandémie. 누군가는 구원을 받아 교회 안에 거하고 있구나. Il y a ceux qui furent sauvés et qui demeurent dans l'église. 누군가는 교회를 떠났구나. Et il y a ceux qui ont quitté l'église. 누군가는 눈에 보이는 것들, 그러니까 물질적이건 열악한 환경이건 그것 때문에 넘어졌구나. Il y a ceux qui ont chu à cause des choses visibles, à cause des choses de ce monde. 누군가는 그 눈에 보이는 열악한 환경을 넘어서서 눈에 보이지 않는 하나님을 보게 되었어요. Et il y a ceux qui ont surmonté ces faiblesses, ces difficultés visibles pour justement recevoir les bénédictions invisibles de Dieu. 나는 무엇을 바라보고 있습니까? Mais vous, que regarde-t-on? 영원한 것을 바라봅니까? 세상을 바라봅니까? Est-ce le monde ou les choses éternelles? 예, 눈에 보이는 세상을 바라본 사람들이 있었어요. Il y eut ceux qui regardaient les choses de ce monde. 롯이죠, 롯. Par exemple, Lot. 예, 창세기에 이렇게 기록되어 있습니다. Dans la Genèse, il est écrit. 롯이 눈을 들어 소돔과 고모라를 바라본즉. Justement que Lot regarda justement vers Sodome et Gomorre. 그러니까 거기가 하나님께서 멸망시키기 전이었기 때문에 에덴 같았다라고 돼 있어요. Et justement, il n'avait pas les yeux de la foi. Il a donc regardé et il a trouvé que c'était comme le jardin d'Éden. 결국 아브라함을 떠나는 거 보세요. Et on le voit après, on a vu après comment il quitta Abraham. 하나님을 떠난 겁니다. Et quitter Abraham, c'est quitter Dieu. 대만은요 세상을 바라봤습니다. Démas, lui, regarda le monde. 그래서요 세상을 사랑하게 되고 바울을 버린 거예요. Et il en vint à aimer le monde et il quitta donc Paul et Barnabas. 그게 하나님을 버린 겁니다. Mais faire ça, c'est abandonner Dieu. 사울 왕 아시죠? Et vous connaissez le roi Saül. 사울 왕도요 눈에 보이는 백성들을 봤습니다. Et ce que Saül regarda, lui, c'est son peuple. 그러니까 하나님이 주신 귀한 시간을요 다윗 쫓아다니느라 다 허비해 버렸잖아요. Et il gaspilla complètement le précieux temps que Dieu lui accorda à poursuivre David. 그 결말들은요 우리가 보았고 잘 알고 있습니다. Et nous connaissons bien la fin qui l'attendit. 그런데요 영원한 상을 바라본 사람들도 있었어요. Mais il y eut ceux qui, eux, avaient les yeux fixés vers la rémunération. 모세는 영원한 상을 바라봤죠. Comme Moïse qui avait les yeux fixés sur la rémunération. 그러니까 고작 몇십 년의 부귀 영화를 버릴 수 있었던 거예요. Et c'est pour ça qu'il n'a pas de difficulté à abandonner les trésors de l'Égypte. 사도 바울은 표대가 있었습니다. Et l'apôtre Paul aussi avait un but. 빌립보서 3장 14절. Philippiens chapitre 3 verset 13. (3장 14절) Philippiens chapitre 3 verset 14. 같이 읽어보시죠. On le lit ensemble. 표대를 Je 향하여 cours vers le 그리스도 but 예수 안에서 pour 하나님이 remporter 위에서 le prix de la 부르신 vocation 부름의 céleste 상을 de Dieu en 위하여 Jésus 쫓아라. Christ.
예, 이 바울의 표대가 있죠. Il y a donc le but de l'apôtre Paul. 바울의 신앙 생활은요, 표대를 쫓아가는 삶이었어요. Et la vie de foi de l'apôtre Paul a bien consisté à courir vers ce but. 예, 이 표대가 뭘까? Mais quel fut ce but? 부활인 거예요. La résurrection. 11절을 바라보십시오. Voyons dans le verset 11. 자, 어찌하든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 하노니. Si je puis à la résurrection d'entre les morts. 12절. Verset 12. 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. 13절. Verset 13. 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한 일 즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 쫓아가노라 그랬죠. Il dit bien frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. 그러니까요. 부활에 이르려는 게 사도 바울의 표대였습니다. Et donc le but de l'apôtre Paul était justement d'accomplir cette résurrection. 영광의 몸을 입는 그날이 표대인 거예요. Son but était ce jour où il serait revêtu du corps divin. 그날은 나를 구원하신 주님과 만나는 날인 거예요. Car c'est ce jour où il rencontre le Seigneur. 사도 바울의 표대가 뭐였습니까? Quel était le but de l'apôtre Paul? 예수 그리스도 자체였던 거예요. Jésus-Christ lui-même. 진젠돌프도 그렇게 말을 했습니다. Et on a le comte Zinzendorf qui a dit la même chose. 내 생의 가장 오직 하나의 목표 그게 뭐냐면 예수 그리스도시다. Il disait que son seul but dans la vie était Jésus-Christ lui-même. 예. 오직 하나의 목표만 바라보고 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위해서 살았던 겁니다. Et ils vécurent donc dans un seul et même but, les regards fixés vers le Seigneur. 아브라함의 상급은 뭐였나요? Et quelle fut la rémunération d'Abraham? 창세기 15장에 하나님 말씀하십니다. Et Dieu nous le dit bien dans la Genèse chapitre 15. 아브라함아 두려워 말아라. Abraham, ne crains point. 나는 너의 방패다. Je suis ton bouclier. 너의 지극히 큰 상급이다. Je suis ta grande forteresse. 예. 우리도요. 상급 대신은 하나님이 함께 하신다면 어디라도 괜찮아요. Et donc, où que l'on soit envoyé, si on a Dieu qui est notre rémunération, alors ça ira. 그렇지 않습니까? N'est-ce pas? 하나님이 함께 하시는데 집이 좀 넓으면 어떻고 좁으면 어떻습니까? Si Dieu est avec nous, la maison peut bien être plus ou moins grande. 이 영원한 보물을 쌓는 신앙생활을 하고 있는 사람이라면요. 이 땅에서 재물이 좀 없다고 한들 그게 부족할까요? Est-ce que l'on pourrait dire manquer de quelque chose si nous avions plus ou moins d'argent, si Dieu lui est avec nous? 우리는요. 이 땅에 살지만 재물을 하늘에 쌓아야 됩니다. Et si nous vivons dans ce monde, nos richesses, il faut les accumuler dans les cieux. 자, 마태복음 6장 말씀을 한번 찾아보시죠. Voyons dans Matthieu chapitre 6. 오늘 찾는 마지막 말씀입니다. C'est le dernier verset que nous allons chercher pour aujourd'hui. 반갑죠? Ça vous réjouit? 요한복음 6장 19절로 21절. Matthieu chapitre 6 du verset 19 au verset 21. 19절 마태복음 6장 19절로 21절. Évangile selon Matthieu chapitre 6 du verset 19 au verset 21. 예. 읽어 주십시오. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. 그럼 보물은요 땅에 쌓는 게 아닙니다. Les trésors ne doivent pas être amassés sur terre. 왜 그러냐면 이 땅은 영원하지 않기 때문에 그래요. Pourquoi? Parce que cette terre n'est pas éternelle. 보물은 하늘에 쌓아야 되는 겁니다. Nos trésors, c'est dans le ciel qu'il nous faut les accumuler. 영원히 거하기 때문에 그래요. Parce que c'est un lieu éternel. 영원한 것을 위해서 모든 일을 행하시기 바랍니다. Et je souhaite que tous vous fassiez tout ce qu'il y a à faire pour les choses éternelles. 왜냐하면 내 보물이 있는 그곳에 내 마음도 같이 가 있어요. Pourquoi? Parce que là où est mon trésor est aussi mon cœur. 여러분 헌금 생활 있죠? Il y a par exemple la vie d'offrande. 네. 제가 설교를 잘 안 하는데요. 헌금 생활은요. 내 신앙의 척도인 겁니다. Et c'est quelque chose dont je ne parle pas, que je n'apporte pas vraiment dans les sermons, mais c'est un pilier dans notre vie de foi. 아무리 믿음이 있다고 간증을 하고 많은 것을 해도요.
하나님 앞에 헌금 생활이 없다면 그게 가짜일 수도 있는 거예요. On aura beau justement dire que l'on a la foi et faire beaucoup de choses dans l'église, si on n'a pas cette vie d'offrande, alors cela peut être faux face à Dieu. 많이 하는 게 중요한 게 아니라 하나님 앞에 헌금 생활을 하느냐가 중요한 거예요. Le montant importe peu. La question est de savoir est-ce que c'est quelque chose que l'on fait devant Dieu ou pas. 헌금 생활은 내 신앙의 척도가 됩니다. Et donc ça aussi c'est un peu un indicateur de notre vie de foi, cette vie d'offrande. 우리는 재물을 하늘에 쌓아둬야 됩니다. Et c'est bien dans les cieux qu'il nous faut amasser nos trésors. 마무리하시죠. Pour conclure, 모세는요 영원한 것을 선택하기 위해 이 땅의 것을 버렸습니다. On voit que Moïse a abandonné les choses de cette terre pour recevoir les choses éternelles. 버리고 하늘의 상을 바라봄으로 살았습니다. Et c'est vers la foi qu'il vécut ayant le regard fixé sur la rémunération. 그게 믿음이라는 거예요. Et c'est cela la foi. 우리도요 무엇을 버리고 무엇을 선택하느냐가 믿음인 겁니다. Et nous aussi, en ce qui nous concerne, la foi dépend de ce que l'on va abandonner, de ce que l'on va recevoir. 영원한 걸 선택하시기 바랍니다. Et je vous demanderai de choisir ce qui est éternel. 기도하시겠습니다. Prions. 하나님 감사합니다. Dieu merci. 우리를 구원해 주시고 이 땅 가운데 인도해 주심을 감사합니다. Merci de nous avoir sauvés et de nous guider dans ce monde. 이 땅에서의 어려운 가운데서도 주님의 도우심을 받고 살아가고 있습니다. Et nous vivons dans ce monde difficile en recevant ton aide. 세상의 것들이 아무리 크게 보여도 주님만 바라보고 주님만 의지할 수 있도록 도와주시옵소서. Aide-nous afin que, quel que soit, que quoi qu'il arrive et quoi que nous montre ce monde, ce soit seulement vers toi que l'on tourne nos regards, toi et seulement toi. 이 땅에 썩어질 것에 눈을 두지 않고 천국의 영원한 영광을 위해서 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Aide-nous non pas à tourner nos regards vers ce monde, mais à vivre pour ta gloire. 귀한 우리 파리교회 형제 자매님들, 주님께서 주시고자 하시는 영원한 상급을 바라보며 이 땅에서 살아갈 수 있도록 함께하여 주시옵소서. Sois avec chacun des précieux frères et sœurs de ton Église à Paris, afin que nous vivions les regards fixés sur la rémunération. 오늘도 함께하여 주심에 감사드립니다. Nous te remercions d'être encore avec nous aujourd'hui. 이 시간 이후에 있는 모든 교제와 말씀들 가운데서 또한 함께하여 주시옵소서. Accompagne-nous et sois avec nous aussi dans toutes les communions, dans toute la parole qui se poursuit. 감사드리며 우리를 죄악 가운데서 건져주신 예수님의 이름으로 기도드렸습니다.